হ্যালো কিতা করবলা আসনি আজকে দেখি অলরেডি বুঝনি ও দাঁড়া নিয়ে আগনে হ্যাঁ কিতা আর কিতা আর কিতা খো কো না তুমি খো बहुत अच्छा रूम হ্যাঁ বহুত আচ্ছা রুম आधा अच्छा रूम না 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 অসমে থাকো आधा रूम बहुत अच्छा रूम भाई आधा बेडरूम क्या ऐसे नहीं है वो सामान रखा है इधर ये तो हम लोग का काम का सामान है इधर ये तो काम और ये भी काम और सामान है ना काम ऑफर में का देखो सामान है इधर हम लोग का सोने के लिए टाइम है इसलिए सोने के लिए टाइम है हाँ सोने के टाइम है अभी हम लोग का खाना खाने टाइम है আরে এটা আমার বিলাকৰ কিচেন আছে ন किचन আছে बाथरूम के আছে देखिए এটা আমার কিচেন হয় हाँ এটা কি হয় আন্দা হয় अंडा है क्या है टमाटर सब किया हम लोग का है তো আজি কি বনাই আছো आज चिकन बनाया এইটো কি হয় এইটো ऐसे बिरयानी बात हो এইটো এইটো বিরিয়ানি রাইস बिरयानी हो रहा है और ये देखो चिकन है चिकन बनाया उधर এইটো চিকেন হয় हाँ चिकन है अरे तू नागाडुला हो नागाडुला बता दीजिए तू नागाडुला हो এইকেইটা নাগাডুলাই নাগাডুলাই এখন দিলেন নি আচ্ছা এটা খেয়ে দিছে নাসির इधर मालिक के दिखे মালিকে লই আইছে না हाँ আর বিস্কুট কিতা কিতা আনছে বিস্কুট খানা কিতা করছো बिस्कुट खा लिया বিস্কুট ডাস্টবিনে ফেলাই যাচ্ছ নি हाँ মালিক মালিকে বিস্কুট আনছে তারা বিস্কুট খাইয়া ডাস্টবিনে ফেলাই যাচ্ছে আজকে আইতে কিতা কিতা আনছে বিরিয়ানি রাইস আনছে চিকেন আনছে আর বিস্কুট আনছে আর কিতা আনছে আমার লাগি আর কিতা আনছে না दुआई ও বিস্কুট একটা রয়েছে একটা বিস্কুট রয়েছে এই বিস্কুটগুলোর প্যাকেট তো তোমার কত 180 টাকা না নেই কথা তারা খায়নি তা তো ব্রান মানুষ তারা 180 টাকা এগুলো প্যাকেট ওগুলা আরও একটা ওলা থাকে ওর দাম 180 টাকা চিকেন আনছে বিরিয়ানি রাইস আনছে আর কিতা কিতি আনছি তা তারা মারি দিছ সেক নেন আমার লাগে তুইছো না ফ্রিজও আছেন নাসির এই কিতা করতে কুচ্ছু খাওয়া যাবে अभी तो भाई बहुत भाई হুম